ओंकार पवन आत्मंत बस 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 लाइन धरी मंगलमय हरिकर भय पद पंकज भजन अर्चन कीर्तन वंदन करे रे मन आज्ञा जेबे भवसागर त्रिताप बाधार मुक्ति पाई अप्रासंगिक कथा समय आवश्यक नास्ति ना ना सर्वप्रथम सम्मानीय पंडित वर्ग हृदय गभीरतम प्रदेशर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करि सारिबा परे आज्ञा गंतव्य पथर पथिक बा कलाकार विधेय नीलमणि आज्ञा दाता जजमान महोदयଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ हम ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଜଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ आज्ञा ମା ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ମହାରାଜ बस ଅନନ୍ତ ଶେଷଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ आज्ञा ଅତୀୟ ରଜନୀରେ ଆସ୍ଥାରସ୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ हम ଦାତା ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କୁମାରର बस ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାରନ୍ଧ ଭଳି ତାଙ୍କ आज्ञା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତିସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱତି ମୁକ୍ତାମଣି ଚିରଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବସ୍ମୃତିକାଳ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନୀଳମଣି आज्ञा ପାଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଜୁର आज्ञा अरे देख ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତ ବାଲି ସହିତ ବାସଟା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ हम ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଛ ଭୋଜି ଖାଇ ସାରିଲଣି ନା ହଁ आज्ञा କହିଲି ପାଲା ଶୁଣିବନି हां କହିଲେ ଭାଇ ସଂସାରୀ ଲୋକ ପାଲା ଶୁଣି ହବ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସଂସାରୀ ହେଲଣି ନା ତମେ କଣ କଟକ ଲୋକ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ମୋ ନାତି ପରା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ନାତି ପାଠ ପଢିଯିବା ସଂସାରୀ ନୁହଁ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଯିଏ ସଂସାରୀ ବାପା ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ आज्ञा ଲେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଣ ସଂସାରୀ ହୋଇଲେ କରିବୁନି ସେ बंधु जनक प्रश्न कले टुकुला बाबू संसारी काहाकु कौन कौन थिले ताको हमें संसारी कहिला मु कहली छ प्राणी कुटुंब जा पाखे थिबे से होउ संसार आज्ञा कहले से छ प्राणी कुटुंब किए कहली मां थिबो बापा थिबो भाई थिबो बंधु थिबे स्त्री थिबो पुओ थिबो सेला संसार संसारी सराइया मोर छौ अथंदी समस्ते कहली मां ना मां भी नहीं खाऊ खाउती बारी पटे अछि तिन्नी पुओ तो हमें हां तनु तिन्नी जण के पटिलेनी मां हमर भी नहीं खाऊ ये खाउ कहली बापा ना बापा निखोलो ताकर खोज खबर नाही घर फेरा कहली भाई नाता संगे संपर्क नहीं मो खीरे पचेली पातेरी बंधु ना गुआ गौनी ये केते व्यवहार करियो की कहली स्त्री ना से प्रचंड रतन पुओ पुत्र एटा हम संसार सारा आज्ञा मां भी नहीं खाउथिबो बापा कर दर्शन नथिबो आज्ञा। भाई संगे संपर्क नहीं बंधु बुआ बंध हां स्त्री कथा मानुनी किनी धरि चलुची पुओ मोटे घरे ढुकी एटा हम संसार हम कोई सेई छोकरी के सत्य संसार के कागो मत उस लोपा भले बाबा सतियो बिना ज्ञान हो भला भला दया बंधु पत्नी क्षमा पुत्र सहेयो माता सत्य 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 रूपक माया का पाखरे नहीं नाही समस्त सत्य रूपक माँ करदेले 8-10 मिनिट लाइव करदो आमे ठीक जेते बसिचे माँ माने अछंती बापा माने अछंती आज्ञा केही सत्य कहूनी नाही 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 राति 3टारू कुसुनी फूल गछरे पत्र रहुनी माँ माने एते महाप्रभु पूजा करे हां
କେତେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲେଣି ବାକି 3ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ ଲୋ ମା। ବାସ୍ତବ ଦେବତା କିଏ? ସତୀୟ ଦେବତାର ପୂଜା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଦେବତା କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତି ବୋଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଣ ପିତା ମାତା गुरु पूजा नहीं कलि जुगरे गुरु पूजा शिष्य करेनी कलि जुगरे गुरु पूजा शिष्य करती नहीं विद्याधर भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझेले हे अर्जुन बोले कलि जुगरे पार्थ पहुंचला तला को तो गुरु कुमुद नंबर टा टिके देलु ना काहे कि ना मोटा नुवा गाड़ी आनी से चलांता ना ताकू रखे गाड़ी गाड़ी रे बाली होई कि ड्राइवर हला मु बसी के सुनु से बोला ताकू गाड़ी रे रखना बोली काहे बोला काहे बोला का गियर पके जानू पड़ पड़ हो कॉलेज की तरफ से भगवान कृष्ण कहले अर्जुन बोला गुरु ठारू ले नाम पाइले प्रथम गले गुरु द्वितीय ब्राह्मण ये तो प्राय आम अंचल ब्राह्मण भाव कि आम बासलिता गाँव में जहाँ अच्छा मो मैत्र टुकुना के से जहाँ कम चलू ब्राह्मण पूजा हुए ब्राह्मण पूजा कर ब्राह्मण को 3 प्रकार पूजा हुए प्रथम पूजा शला आपण मैंने सेमती पूजा करूँ द्वितीय चला तृतीय पड़ा कौन सड़ा चला पड़ा बुझी पाली पाला बोलिया को जाइथिलु तिगिरिया प्रश्न करी 8:30 बाजिलानी कोन ठाकुर जाई नांती नाही जज माने घंटा कोन देले करे कोन कहबी टुकुना ए सड़ा ब्राह्मण को 6 टाका आसीले 8:00 बाजिलानी आसीनी द्वितीय रे चला जा कोसे लिखिथिबा पूजा जिंस अधा थिबो अधा नथि सेपटे गेस्ट आसीले आपण घोटी खाइलेनी बंधु बांधव आसीलेनी ब्राह्मण डाकिबे बाबू आनुना पूजा जिंस ना जहा थी चले दियो होली हेयो हो पूजा सरिला दक्षिणाटा दियो ना एते होबोनी ना काली 10 टा बेलु कासियो कला हो मु कोन घर भांगी पळौ के सब काईटी बुलो काईटी कुतियो पूजार व्यतिक्रम होबार कारण आपण मानकर शिशु अनंत ठिया पाला चलन देखिबा क्या ठिया पाला बड़ा धोती तार सांग माउसी जने कहला लो कुसुनी मा तू एपर्यंत गाधोलु बोला कोन कहिबी हरि मा ए बारिखिया बुढ़ा मरु नै कि मोते मरण सर्वशेषरे निज स्त्री घोड़ा करियो ये गला आपका संस्कृत बहुमुखर श्लोक बा ओडिया पद्धति आने कपि हेले जगन्नाथ मिश्र ग्राम्य श्मशान गोटे पत्रिका कौन कहले बोले जगत रे प्रेम आपिल भाई जगत रे प्रेम आपिल भाई
କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ପୁଅର ଭଲ ବୋପା ନାତିର ଭଲ ଜେଜେ ଜୋଇଁର ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଅକର ମାହି ସଜାରେ ପଡି ରହିବେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ଗାଁ ଅଜା ନା କହୁନି କହୁଦିନ ପଡିଲା ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ଜଣେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବା କଣ କରିଛୁ କହୁନୁ କଣ ପାପ କୋଉଠି ଆଇଛୁ କଣ କରିଛୁ ତ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କହୁନୁ ନହେଲେ କିଆ ମରୁନୁ ଆଉ ଆନ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିଛରେ କହୁଛେ ଝିଅ କାନ୍ଦିବ କାମ ଲାଗିଲେ ମା ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇବ ମା ବାପା ମିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ କହୁଛି ହରିଙ୍କର ମଞ୍ଚ এটা হচ্ছে গোলেখ বৈকুণ্ঠ যোଉଠି ହରି କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦୋଳ ତୁମୁଳିରୁ ଅନୁଗୁଳ ତୁମୁଳିରୁ ପାଲାକିଟି ଫେରୁଛି ଅଲରାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମରିଗଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ବୁଢୀ ତ ଯୋଉ ନାକ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଲଗେଇଥିଲା ବଡ ବଡ ତ ଗୋଟାଏ ତ ଚିହ୍ନେଇ ବା ଦିକିନା ହବ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଝିଅଟାକୁ ଖୋଲିବା ଖୋଲି ପାରିନି 7-8 ଦିନ ଜଗିକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ମଲାନି କହିଲା ଯାଉଛି ମୋ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି ଯୋଉ ଦିନ ଝିଅ ଗଲା ସେଇ ରାତିରେ ବୁଢୀ ମଲା ତାକୁ ଫୋନ ହେଲା ସିଏ ଅଟୋ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଡେରି ହଉଛି ଗାଁ ବାଲା ରଖିଲେନି ଶବ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ ଶେଷରେ ଗଲେ ନିଆଁ ରଖ କଣ ସେତିକି ବେଳକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଅଟୋ ଆସିବ ଆମେ ଗଡିକି ଆସିକି ଅଲଗା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ଝିଅଟା ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମାଲ ବୋଲି ଏମିତି କେତେ କଥା କହିକି କାନ୍ଦିଗଲା ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ସିଆଡୁ ଶ୍ମଶାନରୁ ତା ଦଦା ଆସୁଛି ତା ଦଦାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା କହିଲା ଦଦା ମୋ ମା ନାକ ଫୁଲଟା ଆଣିଲୁ କିଲୋ ତବେ ଝିଅ କୋଉଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଝିଅ ସୁନା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମା ପାଇଁ ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀକି କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବ ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଚିହ୍ନିବ କାବ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କରିବ ନୀଳମଣି ବୋଲା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଆସିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଜି କହିଲା ହାଡିଆକୁ କାରଣ ଇଏ ଅପା ଘର ନା ମୋ ୟା ଅପା ଦିଏ ମୋ ମାଇଁ ଜୟ ସାହୁର ଇଏ ମାମୁଁ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଚକୋଲେଟ ଖାଉନି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ କିଛି ଖାଉନି ମୁଁ କହିଲି ରହ ଖାଇବାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଭଲ କିଛି କରୁନି କିଛି ଖାଉନି ବାଗଲ ପକେଇଲାଣି ଘର କଲାଣି ବାହାଘର କରିଦେଲା ଗୋପ ମଥୁରା 8 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପଚାରି ଗଲି ପୁଅ ନା 6 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି ସୁରାଟରେ ଗୋପ ମଥୁରାରେ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଆସିଲେ ବୋହୂକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ବରସେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ବହୁ ଟିଭି ଦେଖିକି ହେଲାଣି ଫିଟ୍ ଡାକିଦବ ଅଞ୍ଜଳି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଗୋଟେ ହେଲାଣି ପ୍ରହସ ଠିକ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯିବ କୋଳରେ ନାଚିକି ନାଚୁନିକି ହେଇଯିବ ତମେ ତ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବ ସେ ଶୁଣୁନଥିବ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଶାଶୁର ପାଶେ ଝିଅର ଶାଶୁ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା ତମେ ଜାଣିବ ତମ ଝିଅ ଭଲ ତମେ କହିଲେ ହବନି ଭାରିକା ଚିହ୍ନିବୁ ବୁଢା ବୟସେ ପାଲା ବୋଲିକି ନଉଛୁ 2000 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଲ କାଟି ଧରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଦେଖିଆ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ 8 ଦିନ କି ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ହାତରେ ଗୋଡରେ ହାତ ବାଜିଲାଣି ନୀଳମଣି ରାଜା ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି